नमस्कार मो चैनल प्रियंका पाठशाला को आपण मानक स्वागत। आज आम तृतीय श्रेणी भाषा महक बहिर अध्याय 2 बंधुता बाई चढ़ई और हाथी पाठटी को पढ़ा। एटी बंधुता पिला माने आम समस्त जीवन में बंधुता अति गुरुत्वपूर्ण अंश ग्रहण करी रही। एठी आमे बाई चढ़ई आउ काठहणा चढ़ई बंधुता विषय रे पढ़ा। चलो पिला माने देखिबा ए गपटी रे कोन अछि। गोटे बण थिला, सेठारे गोटे तमाଳ गछरे बाई चढ़ईटीए और तार स्त्री बसा करी रोहुथिले। गोटे बण थिला, से बणरे गछरे बाई चढ़ई और ता स्त्री खुशी रे रोहुथिले। थरे कोन हेइछि, स्त्री बाई चढ़ईटी केते गुड़िए अंडा देला। दिने भारी खरा हेउथाए। गोटे बणुआ हाथी आसी तमाଳ गछर छाईरे विश्राम नेला। किछि समय परे से सुंढ बढेई तमाଳ गछर डाल सबु भांगिबाको लागिला। खरा जोगु पशुपक्षी माने तो गछ पाखरे आसी विश्राम नहीं थांती, सेमिति से तमाଳ गछ मूଳରେ गोटे बणुआ हाथी आसी विश्राम नेला। से विश्राम नौ नौ सुंढ बढेई तमाଳ गछर डाल सबु भांगिबाको लागिला। बाई चढ़ी जेउ डाଳରେ बसा करिथाए से डालटी मध्य भांगीगला। अंडा गुड़िक तले पड़ी नष्ट होईगला। बाई चढ़ी दुईटी उड़ी पलाई जिबाको रक्षा पाईगले। जेतेबेले हाथी ता सुंढ बढेई तमाଳ गछर सबुजाक डाल भांगिबाको लागिला, सेतेबेले कोन हैला ना पिला माने, बाई चढ़ई तो गछरे अंडा देइथाए सेई डालरे। तो जेतेबेले से गछ डालटी भांगी देइछि, ता बसाटी तले पड़ीगला आउ तार सबु अंडा गुड़िक नष्ट होईगला। किंतु बाई चढ़ई दीटी उड़ी जिबारु निजर प्राण रक्षा करि पारिले। किंतु आखि सामनारे माँ बाई चढ़ईटी बा स्त्री बाई चढ़ईटी देखिला तार अंडा गुड़िक भांगी जाइछि। निजर अंडा गुड़िक भांगी जिबारु स्त्री बाई चढ़ईटी मन दुखरे सबु बेले कांदिला। समस्ते निजर छुआ मानकु तो से बहुत भल पाए। तार अंडा गुड़िक तार अति प्रिय थिला। तार पिला बाहरी थांदा सेथिरु अंडारू। किंतु जेतेबेले देखिला तार आखि सामनारे तार पिला गुड़िक नष्ट करथिला हाथी, सेतेबेले से कोन करिला, मन दुख कला आउ सबु बेले कांदिबाकु लागिला। गोटिए काठहणा चढ़ई तार सांग थिला, से तार दुख सही पारिला नाही। तुम समस्तंकर जेमिति गोटे गोटे सांग थाए, सेमिति बाई चढ़ईर मध्य गोटे सांग थिला। ता सांग होछि कि गोटे काठहणा चढ़ई। से आउ ता दुख सही पारिला नाही। दिने ताकू कहिला, तुमे सबु बेले काहेकि कांदुछ? नष्ट होई जाइथिबा वस्तु, मरी जाइथिबा प्राणी और घटी जाइथिबा घटना विषय रे चिंता करी ज्ञानी लोक माने केबे हेले दुख करंदी नाही। पिला माने काठहणा चढ़ई बाई चढ़ई को बुझौछि, तमे काहेकि सबु बेले कांदुछ बंधु? जेउ जिंस नष्ट होई जाइथाए बा जेउ प्राणी मरी जाइथाए बा जेउ घटना घटी जाइथाए, ताहा कोन आउ केबे फेरी आसीथाए? से विषय रे चिंता करी आमे दुख करिबा अनुचित। कारण ज्ञानी लोक माने, जो माने बुद्धिमान लोक, से माने एई सब घटना विषय रे भाबी मन दुख केबे भी करि न थांदी। काहेकि ना से माने जानि थांदी जेउ वस्तु नष्ट होई जाइछि बा जे आम पाखरु चली जाइछि, जे मरि जाइछि, दूरकु चली जाइछि, से जीवन तो आउ केबे आसीबनी। तेणु ता पई दुख करिया लाभ कोन? सेति पई तुमे मध्य आउ दुख करो नाही। किंतु बाई चढ़ई कहिला, ताहा सत, किंतु हाथी मोर पिला मानकु मारिछि, से दंड न पाइबा पर्यंत मो मन शांत हेबो नाही। जेहेतु हाथीटी मोर पिला मानकु से मारी देइछि, मु ताकू जेमिति हेले दंड देबी। एई कथा बाई चढ़ई काहाकू कहिला? पिला माने काठहणा चढ़ई को कहिला। ताहले एपट पृष्ठरे आमे कोन पढ़िले ना, गोटे बण थिला, बणरे तमाଳ गछटिए थिला। सेठी केउ माने रहउथिले पिले माने? बाई चढ़ई आउ ता स्त्री ए माने बसा करी रहउथिले। आउ ता बसारे से केते गुडे स्त्री चढ़ईटी अंडा देइथिला। किंतु कोन हेइछि ना, से गछ मूଳରେ खरा जोगु बणुआ हाथीटिए आसी विश्राम करिबा पई लागिला। किंतु बणुआ हाथी तो विश्राम करू करू से कोन कला ना, तमाଳ गछर डाल गुड़िक भांगिबाकू लागिला। किंतु से कोन जानिछि, से गछ डालरे बाई चढ़ईटी बसा देइछि आ बसारे से अंडा देइछि। किंतु से जेतेबेले डाल गुड़िक भांगुथिला, सेतेबेले बसाटी तळे पड़ी बाई चढ़ईर अंडा गुड़िक भांगीगला आ बाई चढ़ईटी उड़िकी पळेला। किंतु तार स्त्री बाई चढ़ईटी सबुबेले कांदिबाकू लागिला। एहा देखि बाई चढ़ईर सांग किए थिला ना, काठहणा चढ़ई थिला। से काठहणा चढ़ई ताकू बुझाइला जे मरी जाइथिबा प्राणी, उड़ी जाइत हमर नष्ट होई जाइथिबा वस्तु, ए सब विषय रे भाबी तुमे आ दुख करो नाही, एहा केबे फेरिबो नाही।
ବାଇ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ତାହା ସତ କହୁଛ ଯେ, କିନ୍ତୁ ହାତୀକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ପରପୃଷ୍ଠାକୁ। ତାପରେ କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ବିପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲି ତେବେ ମୁଁ କି ସାଙ୍ଗ? ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ତୁମର ବିପଦ ପଡ଼ିଛି, ହାତୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବୀଣାରବା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମହୁମାଛି ମୋର ବନ୍ଧୁ। ବୀଣାରବା ମହୁମାଛି କାହାର ବନ୍ଧୁ? କାଠହଣା ଚଢ଼େଇର ବନ୍ଧୁ। ତା ନାଁ, ମହୁମାଛିର ନାଁ କ'ଣ? ବୀଣାରବା। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକି ଆଣିବି, ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ ବାଇ ଚଢ଼େଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗ ବୀଣାରବା ମହୁମାଛିକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମହୁମାଛିକୁ ସେ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ ମହୁମାଛିକୁ ଡାକି ଆଣି ବାଇ ଚଢ଼େଇ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇଦେଲା ଓ ତାର ବିପତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଲା। ବିପତ୍ତି ମାନେ ତାର ଦୁଃଖ, ତା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ କହିଲା। ସେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ବଣୁଆ ହାତୀ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି। ଏ କଥା ବୀଣାରବା ମହୁମାଛିକୁ କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ କହିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ମହୁମାଛି ତାକୁ କହିଲା, ତମେ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମେଘନାଦ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ମୋର ସାଙ୍ଗ। ପିଲେ, ବେଙ୍ଗଟିର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ମେଘନାଦ। ମେଘନାଦ କାହାର ସାଙ୍ଗ? ମହୁମାଛିର ସାଙ୍ଗ। ମହୁମାଛିର ନାଁ କ'ଣ? ବୀଣାରବା। ତାହେଲେ କାଠହଣାର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ବୀଣାରବା ମହୁମାଛି, ମହୁମାଛିର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ମେଘନାଦ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ। ତେଣୁ ମହୁମାଛି କହିଲା, ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯିବା, ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମେଘନାଦ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ମିଶି ମେଘନାଦ ପାଖକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ? କାଠହଣା, ମହୁମାଛି, ମହୁମାଛିର ନାଁ ହେଲା ବୀଣାରବା, ମେଘନାଦ ବୋଲି ତାର ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ମେଘନାଦ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେମାନେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କର। ମେଘନାଦ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କେମିତି ହାତୀକୁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ତାହାର ଗୋଟେ ଉପାୟ ବତେଇଦେଲା। ଆଉ କହିଲା, ତୁମେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ତୁମେ ସେମିତି କର ବା ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କର। ତାପରେ ସେ କାହାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ବତେଇଦେଲା। ଦିନେ ଖରାବେଳ ହୋଇଛି। ହାତୀଟି ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି। ବଣୁଆ ହାତୀ ତ ଦିନ ଯାକ ଏଠି ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥାଏ, ଆଉ ଖରାବେଳେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରେ। ମହୁମାଛିଟି ଯାଇ ତା କାନ ପାଖରେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୀତ ଶୁଣି ହାତୀ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲା ଓ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସୁଯୋଗରେ କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଆସି ତାର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଖୁମ୍ପି ହାତୀକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା। ଏଣେ ଖରା ଯୋଗୁଁ ହାତୀକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ଉଠି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ପାଣି ଖୋଜିଲା। କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାତ ଥାଏ। ବେଙ୍ଗ ତା ଭିତରେ ଥାଇ ଶବ୍ଦ କଲା। ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେଠାରେ ପୋଖରୀ ଅଛି ବୋଲି ଭାବି ହାତୀ ସେହି ଦିଗକୁ ଗଲା ଓ ଗାତରେ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ, ବେଙ୍ଗ, ମହୁମାଛି ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ହାତୀକୁ ସେମାନେ କେମିତି ମାରିପାରିଲେ? ସେମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ହାତୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲେ। ମହୁମାଛି କେମିତି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ହାତୀକୁ ସ୍ୱରରେ ମଜି ଦେଇକି ହାତୀକୁ କ'ଣ କଲା ନା ନଚେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲା, ବା ହାତୀକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇଲା ଯେ ହାତୀ ବିଭୋର ହୋଇଗଲା ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନାଚିଲା। ସେ ସମୟରେ କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଆସି ତା ଆଖିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଙ୍ଗଟେ ଗାତ ଭିତରେ ପଡ଼ି ବେଙ୍ଗଟି କ'ଣ କଲା ନା ରଡ଼ି କଲା। ହାତୀ ଭାବିଲା କ'ଣ, ତାକୁ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ସେ ଭାବିଲା ଯୋଉଠି ବେଙ୍ଗ ରଡ଼ି କରୁଛି ସେଇଠି ବୋଧେ ପାଣି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇ ଦିଗକୁ ପଳେଇଲା ଆଉ ଗାତରେ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟିକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ହାତୀ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। এই ଗପଟି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସାମାନ୍ୟ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟିକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବି ହାତୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ତାଙ୍କର ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା, ତାର ଅଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକତା ବଳରେ, ଏକତା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ନିଜର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପଣିଆ ଯୋଗୁଁ ସେ ହାତୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ପାରିଲା। କେମିତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ, ମେଘନାଦ, ବେଙ୍ଗ, ବୀଣାରବା ମହୁମାଛି, କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ ଓ ବାଇ ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ଚାରି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ହାତୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇପାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି।
ନମସ୍କାର।